पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर में विधायक कार्यालय का उद्घाटन नवनिर्वाचित विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के दौरान भाजपा कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया। इस अवसर पर विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि आज से इस विधायक कार्यालय की शुरुआत हो रही है और ये कार्यालय क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए हमेशा खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना उनकी प्रथम प्राथमिकता है। उन्होंने आगे कहा कि हरिपुर के साथ साथ उखड़ा सरपी क्षेत्र में भी विधायक कार्यालय संचालित किया जाएगा ताकि आम लोगों को अपनी समस्याएं लेकर दूर न जाना पड़े और उन्हें आसानी से सहायता मिल सके। इस अवसर पर पांडेश्वर मंडल 2 के अध्यक्ष वेणुधर मंडल, उपाध्यक्ष संजीत सिंह, विनोद मिस्त्री, संजय यादव, एहसान शेख, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सूरज कुमार चौहान, रविंद्र यादव, राजकुमार सहानी, चंदन कुमार चौहान तथा कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे। उद्घाटन के बाद कार्यकर्ताओं ने विधायक का स्वागत किया और क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा की। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করব পাণ্ডবেশ্বর মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার। পাণ্ডবেশ্বরে মোট 2টো বিধায়ক কার্যালয় থাকছে, একটা হরিপুরে বিধায়ক কার্যালয় থাকবে আর একটা সরপি মোড়ে, সেখানে আমাদের একটা বিধায়ক কার্যালয় থাকবে। একদিন হরিপুর এবং একদিন সরপি, 2 জায়গাতে আমরা বসবো এবং বিধায়ক হিসাবে যে দায়িত্ব আমাদের দল আমাদেরকে দিয়েছে, সরকার দিয়েছে, সেটা পালন করার চেষ্টা করব। এইটুকুই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার। এরপর আজকের অনুষ্ঠান এখানে আমরা শেষ করছি, আগামী দিনে আবার দেখা হবে। ধন্যবাদ। দেখুন, এটা আমাদের দলের কর্মীরা দেখিয়ে দিল এইভাবেও ফিরে আসা যায়। যারা ভেবেছিল যার বিজেপি ফিরতে পারবে না, আমাদের দলের কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে লড়াই করে দেখিয়ে দিল যে পাণ্ডবেশ্বরের মতন মাটিতেও এইভাবে ফিরে আসা যায়। এটা অনেক অনেক দলের কর্মীদের কাছে একটা প্রেরণাদায়ক যোগাবে এই ধরনের ঘটনা। भारत माता की भारत माता की भारत माता की जितेंद्र तिवारी जिंदाबाद जितेंद्र तिवारी जिंदाबाद। আমাদের সবারই প্রিয় জনতা মহাশয় সেই বিধায়ক অফিসটি আছে আজকে, কিন্তু একটু চেঞ্জ দেখবেন। সেই চেঞ্জটা হচ্ছে এখানে দেখবেন কোনো পার্টির ফ্ল্যাগ নেই, কোনো ঝান্ডা নেই। এটা বিধায়ক কার্যালয়, মানে প্রত্যেকটা মানুষের, তাতে টিএমসি হোক, বিজেপি হোক, কংগ্রেস হোক বা যে কোনো মানুষ, সর্বধর্মের মানুষ এখানে আসবে, তার যে সুবিধা সুযোগ সেই সুযোগগুলো সেখান থেকে পাবে। এবং পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার প্রত্যেকটা মানুষ যেভাবে বঞ্চিত হয়েছিল, সে বঞ্চিত থেকে আজ সুবিধা হবে। সেই আজকে এখানে একটা আমাদের বলুন বা পার্টির নির্দেশে বলুন, তার একটা বিধায়ক কার্যালয় এখানে করা হবে। এখানে বিধায়ক কখন উপস্থিত থাকবেন? বিধায়ক যখন উপস্থিত থাকবেন এটা নিয়ে আগে থেকেই সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে এবং আগে থেকে প্রত্যেকটা সাধারণ মানুষকে জানানো হয়ে যাবে।